Minggu lalu aku ngobrol sama Archer Newton, seorang study expert yang udah ngajarin banyak banget orang di Australia, di India, dan seluruh dunia tentang caranya belajar lebih baik. Aku ngundang Archer untuk ngobrol di podcastku Udah Jumat Lagi, yang kemarin by the way baru menang top 3 podcast terbaru untuk tahun 2023. Ini ada beberapa tips praktikal dan juga perubahan cara berpikir yang bisa ngebantu kita untuk menjadi pembelajar yang lebih baik. Yang pertama, taruh kuantitas dulu sebelum kualitas. Ini sangat penting kalau misalnya kita ada di stage awal. Pas kita baru mencoba untuk menjadi pembelajar yang lebih baik, pas kita coba untuk meningkatkan skill kita di suatu bidang, kita nggak akan tahu harus mulai di mana. Caranya untuk bisa mengetahui harus mulai di mana, nargetin bidang spesifik apa, adalah dengan coba untuk ningkatin kuantitas dulu. Jadi kita punya data points atau pengalaman tentang bagaimana cara melihat, mengetahui kelemahan kita ada di bidang apa. Kalau misalnya kita udah fokus kualitas dari awal, kita terlalu banyak overthink. Kita terlalu banyak mikirkan gimana caranya menjadi yang terbaik atau melakukan sebaik mungkin, tapi kita nggak tahu seharusnya tuh yang ditarget apa. Jadi kita terlalu banyak ada di fase planning, merencanakan, nonton video-video tips, tapi nggak masuk ke fase eksekusi. Yang harus kita lakukan adalah punya bias terhadap aksi dulu, fokus ke perbanyak kuantitas, melakukan terus-menerus tingkatkan jam belajar atau waktu belajar kita, sampai nanti akhirnya kita sampai di titik diminishing returns atau law of diminishing returns, yang simpelnya itu kalau dijelaskan adalah dalam konteks belajar itu pas kita mendedikasikan beberapa jam pertama, kita akan merasakan progres seperti ini. Sampai akhirnya nanti progres kita mentok dan semakin banyak kita belajar, semakin sedikit return yang kita dapatkan dibandingkan dengan awal pas kita memulai. Pas kita udah melihat diminishing returns ini, barulah kita nanti fokus ke kualitas, gimana caranya kita untuk bisa belajar lebih baik, membangun sistem spaced repetition, katakan bagaimana cara membuat kuis sebelum ujian misalkan, itu nanti dibuat setelah mencapai titik diminishing returns tadi. You first have to look at your methods that you might have for studying or learning, and you have to determine if you feel like you're putting a decent amount of effort into it. Like let's say you're putting 8 hours in of study, and then you go to like 12 hours of study. Like you kind of have to take a look at those extra 4 hours that you've put in, and if it's really leading to a proportional increase in your results. And if you start to see that it's tapering off, I'm sure that you're familiar with, but for those listening, like the law of diminishing returns is what really becomes apparent here. And if you're starting to like reach your maximum of hours of study being inputted into just sitting at the desk and doing the work, if you're starting to reach your maximum and you're still not getting your results, then something has to change, and it's the methods that you have to take a look at. Because what is most likely happening is that you're compensating for poor study techniques. And when I speak to a lot of students, often I ask them about how they're studying. They might be in like university, second year now, and I ask them, okay, is the way that you study now similar to the way that you studied in year 12? And they're like, yes. I was like, okay, how similar is that to the way that you were studying in year 10? And they're like, oh, pretty similar, just the more of the same. But it's like, if you have a completely different challenge now, the questions are harder, more difficult, more in depth, you can't be using the same methods, but just more, because it's a completely different challenge. So I think that, again, we're not taught how to do this, but changing those methods and adapting them is almost always the best way to upgrade your results, as opposed to just putting more effort in, because there's a very, very finite amount of effort that you can put in before you max out. Yang kedua, coba cari why atau alasan belajar yang kuat. Kalau dari pengalaman Archer, beliau awalnya tuh sebenarnya nilainya tuh nggak bagus gitu, bukan seorang high performer lah di sekolahnya. Mungkin cuma rata-rata doang, dapatnya kalau di Australia tuh kayak C, D. Tapi akhirnya itu bisa beneran fokus ke belajar setelah mendapatkan suatu why yang kuat. Why-nya adalah waktu itu ayahnya masuk ke dalam rumah sakit dan si Archer harus bolak-balik ke rumah sakit, dan di sana Archer melihat bagaimana dokter-dokter dan sistem kesehatan itu bekerja keras untuk menjaga dan menyelamatkan ayahnya. Dan pengalaman inilah yang akhirnya mengantarkan Archer ke dunia medis. Ia belajar begitu keras, yang tadinya seorang siswa yang biasa-biasa aja akhirnya dapat kayak A terus di sekolahnya dan dapat kuliah di fakultas kedokteran. Dan setelah masuk fakultas kedokteran ini, ayahnya meninggal dunia. Kemudian yang terjadi adalah Archer harus menemukan why barunya lagi. Dan why barunya ini adalah bagaimana ia bisa membantu keluarganya untuk tetap bisa survive. Untuk bisa survive, Archer ini satu-satunya jalan waktu itu adalah untuk terus belajar lebih keras dan juga lebih cerdas. Menurut Archer, belajar ini adalah satu-satunya cara untuk
menjaga ia dan ibunya untuk bisa terus survive setelah ayahnya sudah tiada. Tentunya kita nggak harus mengalami peristiwa yang sama untuk menemukan why kita masing-masing. Mungkin kita bisa menemukan why-nya karena mungkin dengan kita belajar atau jadi mahasiswa yang lebih bagus, itu membantu kita menginspirasi adik kita katakan. Atau misalnya kenapa kita jadi pelari katakan, karena mungkin kita melihat orang tua kita habitsnya mulai nggak sehat, terus kita pengen mulai lari supaya kita juga bisa menginspirasi orang tua kita melakukan hal yang sama. Atau mungkin kita ada ketertarikan khusus, ada kisah personal yang terkait dengan bidang ilmu tertentu, yang mana karena kisah personal itu kita jadi pengen mendalaminya lagi. Kita bisa menggali personal why tadi, menemukan alasan kita masing-masing mengapa kita pengen belajar atau apa tujuan kita dari terjun ke dunia akademik. Kalau misalnya kita udah punya why yang kuat atau alasan yang kuat, apapun yang kita pengen lakukan yang berkaitan dengan belajar itu bakal mengatur dirinya sendiri. Kita bakal jadi lebih mudah melangkah atau membuka buku atau membuat aksi-aksi nyata untuk mencapai target studi kita. Dad had really poor health, which is why I started to put so much effort in. Because when he was admitted to ICU with, a heart attack and pneumonia and all this sort of stuff, like I knew my life was going to change forever. And for me, I realized that whether he survived or not, like studying was my way out. And that's where I started to develop the kind of passion for medicine. I saw all the stuff that they did for Dad. I got really interested in learning the technology myself. But I knew that if I didn't get good at studying, number one, I wouldn't get a good job and stuff later on. Number two, like the time with my dad was limited. If I was going to focus studying so hard, then I wouldn't even have time to see my dad, which is like pointless. And so going on that journey, like that's why I became actually like so focused and just like consumed by trying to become more efficient. I'm so lucky that with the time that I did have with Dad, I was able to sort that out. Yeah, that's really what got me into medicine initially. Just all throughout, I kind of saw what was happening to Dad and I started to learn more about it with medicine. And studying is always just the thing that allowed me to, one, not only survive now without him, because my mum doesn't necessarily work, and then two, just really to have more time with Dad. That's what it was. Terus yang ketiga, kita harus memahami bahwa kita bisa menerima atau coba untuk mengubah realitas kita. Archer sudah melewati tantangan hidup yang besar, dan ketika Archer bercerita tentang ini, aku juga menyampaikan bahwa di channel YouTube-ku, itu banyak orang yang sering bilang ke aku bahwa, oh aku nggak punya background keluarga kayak gini, oh aku nggak punya ini atau itu kayak kamu, jadi aku nggak bisa kayak kamu, dan semacamnya. Ketika aku sampaikan ke Archer bagaimana cara menyikapi pandangan seperti ini, kata Archer ya, sebagai orang yang udah melewati tantangan seperti itu, kita bisa antara menerima atau membuat realitas kita sendiri. Beberapa hal memang kita nggak bisa ubah, dan yang terbaik adalah untuk menerima realitas sebagaimana adanya. Kalau misalnya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, itu biasanya tuh kayak, oh ya udah gitu, kita lebih gampang untuk menerima karena kita nggak tahu ada pilihan apa lagi itu yang bisa kita buat. Tapi biasanya yang menyakitkan itu adalah ketika kita tahu kita bisa ngebuat perubahan, tapi kita menolak untuk melakukan itu karena takut penilaian orang kah, kita takut kegagalan kah, atau takut sama hal-hal eksternal seperti itu. The alternative is either accept the reality or make my reality. And so a big quote that I stand by now, because I've taken a gap here from medicine and exploring different stuff, is that reality is negotiable. And that has been the most empowering thing for me throughout, ever since year 10. I don't, without getting into the whole talk about like discipline and like hustle and like no motivation, all this sort of stuff, I think a lot of the time we can make those choices and push ourselves towards in the positive direction. There were so many times where like I'd get hit with a bad grade, or there'd be literally another emergency with my dad, and there was all the reasons to kind of like go and give up. But I think that just the way that I personally looked at it is that I would rather try and fail rather than just give up and fail immediately. So I mean, all I'd really say for anyone who's kind of going through something is just keep going, because if you keep going and keep putting that effort in, then it's going to come to a point where it's unreasonable for you to not fail. And that's the journey that I'm taking as well with, trying to grow, social media and get the word out there about these study techniques that have done so much for me, but also the people that I've met in India, the US, and around the world.
Yang keempat, aku coba tanyakan Archer bagaimana caranya untuk menghadapi nilai-nilai yang nggak begitu bagus di sekolah. Kadang kita udah memberikan effort setinggi mungkin, kita udah belajar berjam-jam, tapi ternyata pas nilainya keluar, dia rata-rata atau di bawah rata-rata, atau ada teman kita yang katanya nggak belajar, ternyata nilainya jauh lebih tinggi daripada kita. Kadang ini sangat-sangat menghancurkan percaya diri, menghancurkan semangat kita belajar, rasanya tuh apa yang kita lakukan sejauh ini sia-sia. Kemudian Archer menjawab dengan black box effect. Intinya efek ini menjelaskan hubungan antara input dan output. Kalau misalnya outputnya demikian, berarti ada sesuatu dari inputnya yang mungkin salah atau yang mungkin bisa ditingkatkan. Oh mungkin kalau misalnya nilaiku nggak bagus, bisa jadi itu ditarik ke apakah aku udah belajar untuk waktu yang cukup? Apakah aku udah milih soal-soal yang tepat untuk dijadikan kuis saat aku persiapan? Apakah aku udah milih tempat belajar yang sesuai untuk membantuku fokus? Apakah aku udah milih aku itu ngambil mata kuliah atau jurusan yang tepat atau belum? Itu semuanya bisa ditarik ke masalah input-output tadi. How do you deal with bad grades? Oh, that's such a tough one. I think again, a lot of the confidence that I get is from understanding the methods, right? So, I mean, the kind of relationship that a lot of people have with studying and learning is like, let's do these things that we kind of know are good, and like your teacher says do this, your tutor, your professor says do this, your friends who are high achievers say to do this. You kind of put all that effort in, and then you just hope, that this result comes out. But the thing that I know that gives me and a lot of students confidence is that when you start to learn more about how learning actually works, you can see the input always leading to an output. Like it creates this reliable thing. Now, for anyone who kind of wants to Google about this is called like the black box effect. You put an input into the black box, and because it's black and you don't know what happens inside of it, you just hope, poof, you get a good grade. Yeah. But as you kind of like uncover that black box and learn the mechanisms of learning and how, like, for example, when you're studying, you need to know how the note taking actually leads to things being incorporated into your memory. If you don't know how to properly take notes and what leads to stuff being better retained versus not, you're just literally gambling every single time that you sit down and study. So that in itself, I would say, is like the real solution to like being able to deal with bad grades, is that you will then be able to reverse engineer. If you get a bad grade, you'll be able to know it's because I didn't do this thing. Exactly. And then that gives you the certainty of not blaming yourself, but blaming the methods and what you were using. And then you know how to change that for next time. So I think for me, like dealing with bad grades, when they come, it doesn't really get to me that much because I know it's not me. It's just the methods that I was using, and I just need to go back to that. And again, that takes forever to kind of have that reframe and shift. But as you kind of learn more and more about this, you'll start to see that. Terus juga Archer mengingatkan kita kembali dengan ide bahwa membanding-bandingkan itu adalah pencuri dari kebahagiaan. Seringkali kita sebenarnya nilai itu udah bagus. Nilai 92 katakan, itu bagus. Tapi seringkali kita nggak bahagia kalau ternyata nilai teman sebangku kita itu 95. Atau nilai teman-teman kita yang ngambil kelas yang sama itu 96. Nilai yang tadinya sebenarnya bagus, sekarang jadi nggak bagus karena kita membanding-bandingkan. Kita lupa bahwa kita punya target dan background sendiri dan garis start yang beda-beda. Terkhusus kalau misalnya ngomongin belajar, meskipun orang ada di jurusan yang sama, itu yang mempengaruhi nilai itu bukan cuma effort atau kualitasnya aja sebagai mahasiswa katakan, tapi juga bagaimana level ketertarikannya, bagaimana kehidupan pribadinya di luar ini, sepenting apa belajar atau bidang ilmu yang ditekuni atau dipilihnya ini untuknya. And the one thing that I wanted to add on to that is just that, like a lot of people ask me about like confidence. How do you become confident in your learning and don't stress out before exams and stuff? Confidence just comes from experience. And so if you are able to continue to develop positive experiences by using certain techniques and seeing them pay off, then that will make you confident. That's how you really get it. Kita tuh harus fokus beneran ke jalan individu kita seperti apa. Apapun yang terjadi di dunia luar, kalau bisa nggak usah dipedulikan sama sekali. Dan kalaupun kita mau pakai orang untuk jadi benchmark, ya itu cukup jadi kayak tujuan kita aja ke sana gitu. Tapi kita nggak medulikan jalan kita saat ini, atau kita nggak menilai diri kita, atau beratin kayak self-worth kita ke posisi kita relatif terhadap orang tersebut. Kita harus coba ingat lagi tentang apa sebenarnya yang kita cari, siapa diri kita, apa identitas kita di luar jadi mahasiswa, dan coba fokus untuk ngebangun
membangun identitas yang lebih beragam, yang nggak hanya terpaku sama nilai aja, tapi juga melibatkan hobi-hobi kita, hubungan kita dengan orang-orang di lingkungan sekitar kita, dan secara rutin ketika kita melihat tendensi kita untuk mulai membanding-bandingkan, untuk stop sesaat dan coba tanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut kembali. Wawancara dengan Archer ini akan hadir segera di podcastku Udah Jumat Lagi, teman-teman bisa langsung dengarkan di Spotify. Terima kasih karena sudah menonton video ini, sampai jumpa pada video berikutnya.